নয় 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 সে পথপথ এ রাজা উগ্র সেনার বন্ধু হই পারে না নয় দুর্মিড়াসুর সেই হিন্দু মধ্যে যাও দেহ দান দেই দুর্মিড়াসুর জন্ম দেলা নিদারুণ কঞ্চ নয় সেইটা মধ্য মোর পত্নী হই পারে না নাহি নাহি সেମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଅଧିକାର এই ମଥୁରା କଟକେ ନାଇଁ କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ ଏ ମଥୁରା କଟକେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମୋ କହ୍ନେଇ ଶାଳକ ରୁକ୍ମଣ କୁମାର ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମରାଜ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୁମ କହ୍ନେଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋହର ଭଗ୍ନୀର ପତି ରୁକ୍ମଣ ରେ ରେ ରକ୍ଷଣୀ ରୁକ୍ମଣ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଛି କହ୍ନେଇ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପଶୁଛୁ ମରଣ ଗର୍ଭରେ ଯଦି ତୁମ କହ୍ନେଇ ଦେଇଛି ଭଗ୍ନୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ବସିଛି ଆମ୍ଭପୁର କନକ ବେଦୀର କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପିତା ଭୀଷ୍ମ ଚର ପରି ଲୁଚି ଛପି ହରଣ କଲ ଭଗ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ କୁମର ପାଳନ କରିବାରୁ କାଟି ନ ଛୁଟି ନିଶମର ରୁକ୍ମଣ ଏଇଟା କଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ଅଜ୍ଞାନୀ ରୁକ୍ମଣ ଯିଏ ବାଲ୍ୟକାଳେ ବଦ୍ଧ କଲା ଗୋପେ ଅଷ୍ଟମଲ ଗଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମଞ୍ଚରୁ ପଡ଼ି ମଲା ସେଇ ନିଦାରୁଣ କଂସ ବାମନ ହୋଇ ଧରିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରି ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଦେବୁ ଶିଶୁ ବାଳ କରି ଜମକିବା ତୋତେ କଲା ମନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରି ଦେଉ ସମୁଖ ମହର ନଚେତ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା বন্দী আজি তুমি মহারণীক দেখো তোমার সে গৌর কপাটি লম্পটি রশ্না বলরামক দেখো রক্ষা করিব সে মহারণীক অদ্ভুত রূপণ মতে বন্দী করে নেই যাব সেই জরাসন্ধ পাশে আরে মথুরা দেব দানবী পদ্মাবতী করে জনা নাহি আরে জনা নাহি তোতে অছন্তি মোহর নাতিয়া কৃষ্ণ বলরাম ডাকো তোমার সে কৃষ্ণ বলরামক রক্ষা করিব সে মহারানী কোট তোতে বন্দী করে নেই যাবি সে জরাসন্ধ পাশে পদ্মাবতীকে ঠিকাই ধোকা দেবার পাইব তো শাস্তি চরম শাস্তি বৃথরা যাও গেছে না তোমাকে বন্দী করে নেই যাবি সে জরাসন্ধ পাশে
ଅଧକ୍ଷ ଗୌର ବଳରାମ। କାହିଁକି ତୁଟାଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଛ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଅଧକ୍ଷ ଗୌର ବଳରାମ। ରୁକ୍ମଣ ତୁମେ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଚିର ଶତ୍ରୁ। ରୁକ୍ମଣ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଛି କହ୍ନେଇ। ମୁଁ ତ ଦେବକୀ ମାତାର ପିତା ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। ଆରେ ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ରୁକ୍ମଣ, କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ, ସେଇଠାରେ ଠିଆ ହୁଅ କୁମାର ରୁକ୍ମଣ। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ କହ୍ନେଇ ଅଗ୍ରଜ ବଳରାମ। ଏ ବୃଦ୍ଧାପଣ ଦେଖା ନାହିଁ କୁମାର ରୁକ୍ମଣ। ଏ ବୃଦ୍ଧାପଣ ଦେଖା ନାହିଁ କୁମାର ରୁକ୍ମଣ। ହାରି ତୁମେ ହରାଇଛ ନିଜର ସମ୍ମାନ। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ କଳହ କରୁଛ। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ କଳହ କରୁଛ। ଶୁଣି କାହିଁ ପାଇଁ ମହତ ସାରୁଛ। ମାଗ କ୍ଷମା ପାଦ ଧରି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। ମାଗ କ୍ଷମା ପାଦ ଧରି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। ଦିନ ବଞ୍ଚି ରୁହ ଭାଷେ ଆତ ତ୍ରାଣେ। ମୋତେ ବଧ କରି ବନ୍ଧି ନେଇଯିବେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। ରୁକ୍ମଣ ଆରେ ମାଗ ବଳରାମର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗ ରୁକ୍ମଣ ମାଗ। ଆରେ ମାଗ ରୁକ୍ମଣ ବଳରାମର ପାଦ ଧରି ମାଗ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗ। ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ନାଇଁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଅଜା, ସେ ନିର୍ବୋଧଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବଳରାମ ଯାଉ ସେ ଶରଣ ପଶିବ ଯାଇ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ପାଶେ। ବଳରାମ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ। ହଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ।
ଅସୁଛି ଅସୁଛି ରେ ଗୌର ବଳରାମ ଏ ମରର ଧଗଠ ଗଠି ପରି ମନେ ରହିଲ এই বক্ষরে মোহ নেবে নেবে তম ধর্ম সারম প্রতি সারম প্রতি অসুথে অসুথে গৌর বলরাম बलराम तू कहरे बलराम किपरि शांति रे रहिबी मोरे मथुरा कटके अजा मो जीवनटा दुख सुख जंत्रणा रे लेखा रे दुख सुख जंत्रणा रे लेखा ए तुमे कोन कहछ अजा मात्र हसुची तुमार द्वारिका अजा औ कांदुची मथुरा कटक नहीं अजा कहीं की तुम्हें चिंता करुच अजा तुम पाखरे पर आछंते तुम नातिया कृष्ण बलराम तुम्हें किसी चिंता कर नहीं अजा आस अजा जीवा अंतपुर मध्य तेबे चलो बलराम आस